આતિશી બન્યા દિલ્હીના ત્રીજા મહિલા મુખ્યમંત્રી 5 મંત્રીઓ સાથે લીધા શપથ। કેજરીવાલના લીધા આશીર્વાદ તો ભાજપે ગણાવી રિમોટ કંટ્રોલ મુખ્યમંત્રી। जम्मू काश्मीर में बीजा तबक्का माटे प्रचंड प्रचार। अमित शाहनु परिवारवाद पर प्रहार। खड़गे बोल्या जुठाड़ा फैलाववामां भाजप माहिर। अमेरिका में सिख समुदाय परना निवेदन पर राहुल गांधी की स्पष्टता। बोल्या सिख समुदाय पर नहीं आप्युं खोटुं निवेदन, भाजप फैलावे छे जुठाड़ा। धर्मना मुद्दा पर शहर शहर विवाद। मुंबईना धारावीमां मस्जिदमां गैरकायदे निर्माण पर कारवाईनो विरोध तो हिमाचलना सिरमौरमां वक्फनी विरोधमां रस्ता पर उतर्या हिंदू संगठन। तिरुपति प्रसाद विवाद पर एक्शનમાં आरोग्य विभाग। डेरी कंपनी ने नोटिस मोकली माग्यो जवाब। तमिलनाडुनी यार डेरीना घीमां चरबीनी आशंका। पीएम मोदी આજથી 3 દિવસના અમેરિકાના પ્રવાસે ક્વાડ સમિટમાં લેશે ભાગ। અમેરિકન પ્રમુખ બાઇડન સાથે કરશે દ્વિપક્ષીય વાર્તા।